Oke, ada yang nggak robek-robek. Cleanness. It's giving cleanness, you know, but it's a vibe, you know. Ini kita jual 40.000 aja. 40.000 aja. Jauh. Ini jumped out. Nih. Kayak jaketnya or SSDM Igor. Guys, we do have one more. Nih, 45. 45.000 aja ambil. 45 deh, 45. Bentar, I'll take this. Pakein jaketnya gimana ordernya? SS Demi Goy. Nih. Langsung SS Demi Goy. Nih ada logo CK-nya, tapi once again we don't know if it's ori or not, tapi kayaknya ori ya guys. Live-nya cuma di akun ini. Yes. Nih guys, ada hoodie-nya. Terus bahannya tuh bagus guys. Copennya LP Ini ya, berapa? Copennya mana? Baju tidur nggak ada guys. Nanti ya, ada baju tidur yang mau dijual nggak ya? Ini aja nih mau dijual nggak? Enggak. I love this. Kan ada banyak ini. Yeah, we have like 4 pairs. Kita ada 4 ini, mau nggak Tapi guys? it's all scattered. Ada di Semarang. You know. Ya udahlah, nih ada yang mau nggak? Yang mana LP yang mana nih? Ini Coba mbak, LP-nya berapa nih? kita ukurin LP-nya ya. Cici kok nggak masuk kamera? She's camera shy. Minuman kebalik papan. Balik papan tuh di mana? Balik papan, kayak 20.000 deh guys. He's free. Jaket berapa panjangnya? What's hip? What's hip? Pinggang. Sepinggang. Di A ya, NI tinggi 164. Aduh guys. 38 atau 38 berapa? 76. Tuh, LP 76 guys. LP 76 guys. LP 76. Off Jaket shoulder. harganya 95 tadi. Oh, ambil yang off shoulder hijau itu tuh. CK 95, CK 95. Ya. Di sini. Off shoulder ada, bentar dicariin Ada ya. bentar ya kita cari. Itu warna putih jaketnya, warna krem. Ivory, broken white. Broken white. Bukan butek ya, tapi broken white. Butek. Bukan butek guys, tapi broken white. Pengiriman dari Jakbar. Dan lagi kak CK-nya. 90.000. Aduh, sakit lagi. Sulpen abu tadi pinggangnya berapa? Mbak, ini sekarang. What if we just do this? Yeah. Kurang lebih sama lah ini LP-nya. Sekitar 76 juga. 76 juga deh. Guys, bentar lagi kita end live-nya guys, because I do have to go to practice after this. Ini nggak ada di sini. Kok airnya nggak jadi mati sih? Makanya. Kena prank. Dong belum di booking katanya. Oke, guys, bentar lagi kita end live-nya guys. So we're gonna like kupluk. Kupluk tuh apa ya? Bini nggak ada. What's kupluk? Bini. No, he said try on this. Oh, the hoodie. Coba, dia minta try on hoodie-nya. Oh. Kupluk. Kupluk, that's what you call it. Bini kupluk. PL pribadi, Halo, guys. yes. Ada yang pribadi, ada yang tip jual ya. Yang pribadi sih kebanyakan udah sold. Wow. Wonderful. Gitulah. Louis jeans Nggak ada, kita lagi nggak ada jeans. ada yang itu yang dibalikin tuh loh. Nggak ada, udah nggak ada. Oh, you balikin. Iya, udah sold. Berapa jaketnya? 95. Dari Calvin, dari CK, tapi we don't know if it's on. Ada satu lagi CK. Ada satu lagi. Ada warna itu mbak. Tapi kita nggak tahu ya. Sekali lagi kita nggak tahu ori Nih, apa mbak. SS sama SS. Cepet ya guys, Iya. kita bentar lagi mau end live-nya nih. Cepet. Cepet aja. Iya kayak gitu. CK-nya nih. Oke udah ya. Okay, we have one more. How much for jacket? The jacket is 95k. Udah, oke langsung SS Nih, dari gue. ini buat holiday sih, buat For winter. winter. For winter. Yang Ada ini yang ori. nggak tahu. Kita juga nggak tahu ini ori atau enggak, tapi ini CK juga nih. Nih. CK juga ya. Kita jual ini 90.000 aja nih. Coba try on panjangnya seberapa? Okay, guys, I'll try on the jackets. Wow, very. Anjingnya kasihan nggak pernah diajak main, diajak guys. Diajak kok. Kak maaf. Tembus. Nggak jelas. Wait, this is so cute. Like, lucu guys, I love this. Kind of. Okay, yeah, jaketnya bagus guys. Like for the winter, coba diri. Diri apa? Berdiri. Sudan kak. Sudan apa lagi?
Berdiri, oke bentar. Aduh guys, pegel. Oke guys, my pants are so short. Wih ini panjang banget sih, Cem. Ini kan buat winter. Sepanjang ini? Iyalah. Seriously? Okay guys, it's very panjang. I mean, I don't know. It's quite panjang. But yeah, it's really cute. Terus hoodie-nya kayak, yeah, this is so winter coded though. I love it. Okay. Ini yang mau, ini berapa? 90. Ini 90 aja guys. Only 90. Super good deal. Guys, she have to shower. Guys, sebentar lagi kita end live ya. Okay, I'll spill like a little bit. Kan bisa cari tandingin sampai berapa? Nggak tahu lah gue tadi sampai berapa. Should I masuk saja? I'm find out. Aku mau BB berapa? 4. Igonya kapan dibahas? Ini lagi dibahas. Bales. Yang mana nih? Sih ada jualan ember gak? Igoi kakaknya yang mana? Igoi sisnya. Kalau tanya soal Tipjul kita nggak balas sekarang ya. Nanti Tipjul kita pasti post di story guys. Kita close dulu Tipjul sampai nanti nggak tahu kapan. Natal kita nggak live. For the whole week. Masa? Dari tanggal 26 ya aing sih nggak di sini. So Bye. All my friends are gonna sleep over for New Year's. tapi ada mbak bisa bantu lah. No. Iya. No. Kemeja. Ntar, mau mandi. Kemeja. Mbak kemeja ada apa mbak? Okay guys, nih I spill cardigannya one last time. Yang biru ini 55,000 aja. Warnanya kayak dusty muted blue. I accidentally scratch myself. Oke. Terus the magenta one. Ini 85, ini tebal. Tapi berapa? 44. Ada card holder. Ini mau jual card holder juga. Nggak ada. Nggak ada card Yang holder. Charles and Keith? Mana? Yang grey? Masih ada? I don't know. Nggak tahu kemana? Kemana ya? Apa dompet yang pink yang Kate Spade? Nggak lah. Nggak usah. Oke, nggak jadi. Baju tidur nggak ada guys. Bisa di try on nggak kardigan? Yang warna apa? Try on. Abis I try on, I'm gonna leave. Because I have to go. Kaos Warna apa? Kita nggak ada kaos sih guys. Iya. Yang punya muka putih. Jennifer, would you refer? Kaos putih apa mbak? Ini. Yang punya logo. Oh. Bentar, kayaknya masih ada satu. Biasanya. Mana sih? Should I take the skirt too? TBK bukan BB. Oh sorry, salah baca. TB-nya 164. I might take this too. I don't know. Bentar ya guys. Kalau buat glamping cuaca dingin mendingan yang Cheka white or Cheka black? Black. Black ya? Yes. Glamping. Glamping where? What is glamping? Like camping? Ceka putih pemakaian pribadi. Enggak, itu tip Jul guys. So that's why we don't know if it's Ori or not. Iya. Kayaknya iya sih. Kayaknya Feelingnya sih iya, cuman nggak tahu ya. karena pendek. 45. Ayo guys, cepet guys. I'm gonna end the live. Kaos tadi yang punya you mana sih? Ada di situ. Nggak ada. Udah, ntar aja deh. Rok berapa? 65. 65. Cepet guys. Dress I might take this one too. Ayo guys, cepet. merah marun try on. Kemeja tadi jadi Bisa ada try on, gak? guys. Bisa try on kalau outer. Merah try on. Mana? Merah marun. Mana marun? Apa sih outer? Kau itu. Ini. Iya. Yang ini bukan. Ini bukan real colornya guys. Dress udah nggak ada. Kayak beda gitu. Dress apa sih yang ada? Warna hijau. Ijo doang nih, sisa dress ijo. Mau nggak? Dress sisa ijo aja nih. Dress Abis ijo. ini kita end live-nya ya guys. Dress mini dress ya ini, mini dress yang mau 65 aja nih, ambil. Jennifer, would you refer? Ini guys, oke. Oh, it's really cozy. Ini kayak size M, tapi kayak dia tuh modelnya kayak all size gitu loh, kan ya sih? So, ini guys, very cute. Buat outer. I think this is my color. Crop kak. Crop gak ada Crop apa lagi guys. guys? Bingung.
Crop gak ada. Nih, tank top. Tank top mau. Crop apa? Crop top, crop kaos. 50.000. Bentar. 50.000 terus. Ini halter tank top brand new. 40.000 aja deh guys, diturunin. Citraan cekap putih tapi belum berdiri. Bentar ya. Nggak kelihatan. Really? Nih guys. Emang masih nggak kelihatan ya? Coba, bentar. Halternya 40.000 nih yang mau. Girl, I have to go. Kaos kita nggak banyak guys. Sudah nggak ada ini nggak mungkin. Girl, I have to go. Kak di Zore tadi ada nggak? Ya kalau nggak, mandi yuk lagi. Cause I have to go somewhere guys after this. Tank top, nih, halter. Ini 40.000 aja brand new. Berapa sweater pinknya? Ini 85. Terus ada tank top Love Bonitong, ini juga brand new, 70.000. 70.000 size S. Can I end the live now? Wait. Hurry up. Tapi ini very comfy loh guys. Ini Cartier dijual. Beli kalian ya, capek kakak aku nih jualan. Beli kalian. Ya, capek kak. Beli kalian. Tadi berapa yang merah? Ini 85. Kita turunin dari 100.000 jadi ke 85 guys. Cekap putih. Navy nggak ada. Navy udah sold ya. Okay, this is the Yang cekak hitam tuh size apa ya? Coba lihat. M tuh. It's like all size. Wait, let me berdiri again. Okay guys, it's like this. Oops. Segitu lah guys, hip, first hip, pinggang. Kita coba yang cekak hitam. Di situ. Ini. Ada yang warna apa lagi? Hardy atau jaket. Nih cekannya ada yang hitam, tadi udah di try on. Coba. Oh, Cardi merah, langsung SS DM gue. Langsung SS aja guys. Gelas mbak. Ini thrift apa premi? Enggak thrift It's guys. not thrift. Ini bukan thrift ya. Ini kita bukan beli bal-balan ya. Bukan guys. Brand apa Cardi merah? No brand. It's a local brand. No brand. You nggak tahu itu kan? You nggak It's tahu. Seconds. I've seen it. Emang iya. Search it up. It's Seconds a local brand bukan sih guys? I feel like I've seen it before. Aduh guys. Nih guys, look at our boxes of baju. Korean brand guys. 8 second. Nah, Berarti ini Korean brand. Tulisan aja dipakai Korea. siapa tahu? Korean brand guys. Ternyata bukan local brand ya. Ini Korean brand. Nih, ada tagnya juga nih. Tuh. Cardinya sisa yang ini sama this one. Ini 55. 55. Yang ini 85, yang ini 55 guys. Oke. Dan metodenya PF ke BCA guys. Nah, album merek ini biru ya guys. Once again, this is dusty blue tapi kayak emang agak kayak grey. Ini kita jual 55. Ini no brand. Yang ini emang no brand. Kayak ini tip jual untuk kakak. Sebagian tip jual, sebagian pribadi. Ke kanan lagi. There. BB cicinya berapa?